又到我教我家工人做大廚嘅時間啦。今日呢，我同工人姐姐做咗個臘味炒椰菜花。椰菜花好健康嘅食品嚟㗎。呢道菜做法好簡單，大家一齊試下點做啊！ Menu kita hari ini adalah lakme joye choy fa. 首先將椰菜花切出嚟，只要花唔要梗。Brokolinya kita ambil bunganya saja, tangkainya kita buang. 將臘腸切碎粒， Lapjong kita iris kecil-kecil. 滾水落油鹽，將啲椰菜花灼一灼，10秒鐘倒好啦。 Brokoli putihnya kita rebus 10 detik saja ya, jangan terlalu lama. 千祈唔好整得耐啊，如果唔係啲椰菜花會腍㗎。之後撈起備用。 Kemudian kita tiriskan. 熱鑊將啲臘腸倒入去先炒幾下，千祈唔好加油啊，因為啲臘腸一陣會自己出油嘅。 Lalu kita panaskan wajan, lapjongnya kita tumis sampai harum. Kita tidak perlu tambahkan minyak ya, karena lapjongnya sudah mengeluarkan minyak. 等啲臘腸爆到咁上緊就可以加入啲蒜頭。 Kalau sudah harum, masukkan bawang putih. 等啲臘腸爆多一陣，啲油出得咁上緊，我哋就可以倒埋啲椰菜花落去啦。 Brokoli putihnya kita masukkan, kita tumis kira-kira 1 menit. 啲椰菜花喺鑊度炒10零20下就好啦，炒得耐就唔好食㗎啦。 Lalu kita tambahkan roiko dan sedikit merica bubuk. 脆卜卜嘅臘味炒椰菜花搞掂，我老婆就最中意食㗎啦，大家不妨又試下跟住做啦。 Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.